प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में मैं आप सबों को आज वेलकम करता हूँ। अजीज़ो, आइए बाइबल मुकद्दस की बाबरकत और ख़ूबसूरत बातों को अपनी नसीहत और अपनी हदायत के लिए सीखते हैं। आज बाइबल में से एक नए मौजू पर हम बात करने वाले हैं। आइए मरकज़ी आयत को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 10वीं और उसकी 11वीं वर्स को मैं 2 वर्सेस को हम सब के लिए तलावत करूँगा। पस है भाइयों, अपने बुलावे और अपनी बरगजीदगी को लिखा है साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि ऐसे करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। 11वीं वर्स कहती है, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रह के मिलकर बोलिए आमीन। आज जिस मौजू पर हम बाइबल में से बात करने जा रहे हैं वो है डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। ये हमारा आज का टॉपिक है और मरकजी आयत में आप सबके लिए तलावत कर चुका हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो चीजें सिखाई गई हैं कि तुम भाइयों अपनी बरगजीदगी को, मतलब अपने चुनाव को, बरगजीदगी कहते हैं सिलेक्शन को, कि अपनी सिलेक्शन को और अपने बुलावे मतलब अपनी कॉलिंग को बाइबल कहती है साबित करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। और लिखा है अगर तुम ऐसा करोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। अगर अजीजों हम अपनी मसीही जिंदगी में भटकना नहीं चाहते, हम अपनी मसीही जिंदगी में ठोकर नहीं खाना चाहते, गिरना नहीं चाहते, तो बाइबल कहती है कि तुम ना सिर्फ बुलाए गए हो बल्कि चुने गए हो। तो लिखा है इन चीजों पर काम करते रहो, और जब हम काम करेंगे तो हमें इस चीज का एहसास होगा कि हम जिन चीजों पर काम कर रहे हैं हमें उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर साबित करना है। अजीजों, याद रखो, हर एक मसीही की सबसे बड़ी बुलाहट यह है कि वो आसमान की बादशाही में जाने वाला है। आप पास्टर हो कि नहीं, आप एवेंजलिस्ट हो कि नहीं, मैंने कहा आप प्रॉफिट हो कि नहीं, इस चीज से कोई फिक्र नहीं आपको। बस ये चीज अपने ध्यान में रखो कि आप आसमान की बादशाही के लिए ना सिर्फ बुलाए गए हो बल्कि चुने गए हो। और बाइबल ये कहती है कि तुम अगर चाहते हो कि बड़ी इज्जत के साथ तुम्हें वहां पर दाखिल किया जाए, तो उसने कहा तुम्हें अपने चुनाव को और तुम्हें अपने बुलावे को साबित करना पड़ेगा। अजीजों, याद रखिएगा, 10 आयतें मुकद्दसा के मुताबिक हमारी मसीही जिंदगी के 2 दर्जात हैं, 2 लेवल्स हैं अलग अलग। और यहां पर उसका पहला लेवल है कॉलिंग, मतलब तुम्हारा बुलाया जाना। उसके बाद दूसरा दर्जा है उसका तुम्हारा सेलेक्ट किया जाना, तुम्हारा चुना जाना। ये क्रिश्चियन लाइफ के याद रखना 2 दर्जात हैं। और अगर आप मत्ती 22 की 14 को पढ़ोगे तो वहां बड़े खूबसूरत अल्फाज में मसीह ने कहा था, बुलाए तो बहुत से गए हैं पर चुने मतलब बरगजीदा थोड़े हैं। मतलब बरगजीदा उन लोगों में से चुने जाते हैं जिनको बुलाया जाता है। तो जिनको चुना जाता है, बाइबल मुकद्दस ये कहती है उनकी जिंदगी के अंदर खुदा उन्हें 2 दर्जात पर ले जाता है। पहले उन्हें बुलाता है और फिर उन्हें चुन लेता है। ये बिल्कुल ऐसे की है, अगर संडे की मीटिंग के अंदर 500 लोग चर्च में आए तो मतलब ये कि 500 के 500 बुलाए तो गए पर 500 के 500 चुने नहीं गए। अब उन 500 लोगों में से जो रो के, पछता के, आंखें भर के, अपने गुनाहों पर पछता के जीसस क्राइस्ट को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है और इस बात के लिए अहद करता है कि खुदावंद आज के बाद ये मेरा जीवन मेरा नहीं बल्कि तेरा है, और वो आगे अगली जिंदगी में मसीह के साथ चलने के लिए अहद करते गए। अब सोचो कि वो 500 लोगों में आए तो थे,
لیکن ان میں سے ایک درجہ وہ آگے چلے گئے. اور میں آج آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں عزیزو، سب سے پہلے ہمیں یہ کنفرم کرنا ہے اپنی مسیحی لائف کے لیے کہ ہم بلائے گئے ہیں کہ ہم چنے گئے ہیں. اس چیز کو پہلے اپنی زندگی کے لیے واضح کر لو، کیونکہ جو بلائے جاتے ہیں نا وہ ہر سنڈے بلائے جاتے ہیں، ہر سنڈے بلائے جاتے ہیں. لیکن عزیزو، جو چنے جاتے ہیں یاد رکھو وہ ان میں سے الگ کر لیے جاتے ہیں. خدمت کا کام یاد رکھنا بلائے ہوئے لوگوں کے حوالے نہیں کیا جاتا بلکہ چنے ہوئے لوگوں کے لیے. بالکل ایسے کی ہے اگر کہیں پہ بھرتی ہوتی ہے سرکاری کسی پوزیشن کے لیے تو اپلیکیشنز آئیں گی، کیونکہ جب کوئی بھی اشتہار دیا جاتا ہے کسی بھی نوکری کے لیے تو مطلب یہ کہ ان کو بلایا جاتا ہے کہ تم اپنی اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہو اگر تم اس پوزیشن کے ٹھہرائے ہوئے میرٹ کے مطابق پورا اترتے ہو. تو آپ یہ سوچو اگر وہاں پر 3,000 4,000 لوگوں کی اپلیکیشنز آئی ہیں تو سب کو تو بھرتی نہیں کیا گیا. اب ان میں سے کچھ زیادہ قابل لوگوں کو، ان میں سے کچھ زیادہ تجربے کار لوگوں کو، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو ڈیزرو کرتے ہیں اس پوزیشن کے لیے، ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اب خدا کا اور انسان کا سلیکٹ کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے، وہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے. بائبل مقدس کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی مسیحی زندگی کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ میں بلایا گیا ہوں کہ میں چنا گیا ہوں. اگر میں بلایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی کے ابھی تک پہلے ہی درجے پہ ہوں، اور اگر میں چنا گیا ہوں تو پھر یہ واضح ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہوں، اور اب میرے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے کہ مجھے خدا نے بلایا بھی تھا اور مجھے خدا نے چنا بھی تھا. بائبل یہ کہتی ہے جو ورس ہم نے پڑھی ہے، پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کر دو. اور اس نے کہا ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. آپ نے لائف میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ 1 سال چلے، کچھ لوگ 4 سال چلے، کچھ لوگ 10 سال چلے، پر ساری زندگی چلنے والے آپ کو بہت کم لوگ ملتے ہیں. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے بلاوے کو اور اپنے چناؤ کو ثابت کرنا ہے. اور لکھا ہے اگر ہم ثابت کرنے پر کام کرتے رہیں گے تو ٹھوکر نہیں کھائیں گے. میں پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مسیحی زندگی کے اندر بھٹکنا نہیں چاہتے، آپ مسیحی زندگی کے اندر ٹھوکر نہیں کھانا چاہتے، آپ کو بائبل کی اس انسٹرکشن کو نہ صرف سننا ہے بلکہ اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا پڑے گا. ہر روز اپنی سیلویشن کو سیدھا کرنا پڑے گا، ہر روز اپنی پریئر لائف کو سیدھا کرنا پڑے گا، ہر روز اپنی ہولی لائف کو سیدھا کرنا پڑے گا. سیدھا کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو آپ کر رہے ہو آپ ان کو روز کر کے ان چیزوں میں پختہ ہوتے ہو، میچورٹی آتی آپ کی لائف میں، اور وہ چیزیں آپ کی لائف میں اور زیادہ سیدھا ہوتی جاتی ہیں اور آسان بھی ہوتی جاتی ہیں. بائبل مقدس یہ کہتی ہے اگر تم ایسا کرو گے تو خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. عزیزو یاد رکھنا، کالنگ اور سلویشن پانے کے بعد انسان کا کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا اصل کام تبھی شروع ہوتا ہے کیونکہ خدا نے ان کو الگ کر لیا بلائے ہوئے لوگوں میں سے. اور بائبل یہ کہتی ہے اب اسے ثابت کرنا ہے.
जिम्मेदारी मैंने कहा असल अब शुरू होती है कि हर रोज झूठ ना बोल के उसे अपना चुनाव प्रूव करना है। हर रोज पाप ना करके उसे अपना चुनाव साबित करना है। लोग कुछ भी करें याद रखो, पर याद रखना आप, बाइबल कहती है कि उनमें से अलग कर लिए गए हैं। और जब आप अलग कर लिए गए हैं तो आपके काम भी उन लोगों से अलग दिखने चाहिए। आसमान की बादशाही याद रखो, हर क्रिश्चियन से एक मूल्य मांगती है। अगर हम रियल क्रिश्चियन हो के भी हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा करैक्टर उन्हीं लोगों के जैसा है जिनमें से खुदा ने हमें चुन लिया है, तो अजीजों तो फर्क नहीं है। फर्क तो बाइबल कहती है इस बात में है कि खुदा ने तुम्हें बुलाया फिर चुना भी, और जब चुना तो उसने कहा अब अपने इस चुनाव को साबित करना। ये तो बिल्कुल ऐसे की है ना कि कोई कोच किसी खिलाड़ी को मौका देता है कि चल इस मैच में मैं तुझे लेता हूं, पर मुझे शर्मिंदा मत करना। सेलेक्टर को याद रखो उस चीज के लिए गर्व होना चाहिए कि जिसको मैंने चुना के जनाब उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन बातों के लिए डिजर्व नहीं करते थे, जबकि खुदा ने, बाइबल कहती है, अपने रहम में हमें बुलाया है। अजीजों याद रखो, अब ऐसे शख्स का ये काम है कि वो अपने बुलावे और अपने चुनाव को रोज सीधा करे, रोज। क्योंकि परफेक्शन तभी आती है लाइफ में जब रोज काम उन चीजों पर किया जाता है। आप मैच्योरिटी उन चीजों में तभी हासिल करते हो जब उन चीजों पर डेली काम करते हो। याद रखिएगा कि बुलावा और बरगजीदगी ये दोनों खुदा की निजात के इंतजाम के दो रुख हैं, और इन ही के वसीले से वो इंसान को अपना बना लेता है। बरगजीदगी निजात के इंतजाम का एक रुख है, बुलावा इंसान की निजात के इंतजाम का दूसरा रुख है। और बाइबल कहती है दोनों रुख इंसान को खुदा देता है उसकी जिंदगी में ताकि उसे वो अपना बना ले। आप सोचो, जो बुलाए नहीं गए तो वो चुने कैसे जा सकते हैं? तो खुदा हर किसी को वीडियो के वसीले से, इश्तिहार के वसीले से, किसी ना किसी मैसेज के वसीले से उन्हें किसी चर्च में, किसी कन्वेंशन में, किसी सेमिनार में इनवाइट जरूर करता है। तो ये उनके लिए बुलावा है। अब वहां पर अगर वो अपना दिल खोलते हैं, अपना मन खुदा के सामने खोल देते हैं, तो अजीजों याद रखना, फिर उनके लिए एक कदम आगे जाने का खुदा मौका पैदा कर देता है कि वो जनाब एक कदम आगे निकल जाएं। अजीजों याद रखना, खुदा जब भी आपको मौका दे तो उस बदलाव के लिए आप वेट मत करना। कई लोगों को मैंने देखा है वो सारी जिंदगी इंतजार इंतजार इंतजार, और सारी जिंदगी इसी सोच में लगे रहते हैं कि करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। मैंने स्टडी में ये देखा है, हर जानवर की फिलॉसफी अलग होती है। अब कौवे की फिलॉसफी क्या है? दूसरों से छीनना। अब अगर आप एक कबूतर की फिलॉसफी लेते हो तो उसकी फिलॉसफी क्या है? आप सोचो, वो मुसीबतों को, मुश्किलों को कैसे फेस करता है? आंखें बंद करके। ये उसकी फिलॉसफी है। वो आंखें बंद करता है और ये सोचता है कि वो बला टल गई, तो ये उसकी फिलॉसफी है। हर जानवर का अलग एक लाइफ स्टाइल है, उसका अलग एक तरीका कार है। आपने कभी भी रोड पर, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी बिल्ली को मरे नहीं देखा होगा। मैं हर हफ्ते जीटी रोड का सफर करता हूं और आप बिलीव करो कि इन सालों के अंदर मैंने एक भी बिल्ली मरी नहीं देखी। लेकिन हर संडे जब मैं ट्रेवल करके जाता हूं अपने चर्च के लिए, तो मुझे लाजमी 2-4 कुत्ते जरूर मरे हुए जो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, वो जरूर मुझे दिखते हैं। आपने भी समाज में रोडों पर, सड़कों पर सिर्फ कुत्तों को मरे देखा होगा,
کبھی بلیوں کو مرے نہیں دیکھا ہوگا. اب ان دونوں کے اندر انہی کی فلسفی ایک کو بچا لیتی ہے اور ایک کو مار دیتی ہے. اب ان کی فلسفی کیا ہے؟ آپ یاد رکھو، اگر بلی کو جانا ہے تو اس کو جانا ہے، اس کو نہیں رکنا. اور پھر اگر اس کو رکنا ہے تو پھر اس کو رکنا ہے، اس کو نہیں جانا. یہ اس کی فلسفی ہے. لیکن اگر آپ کتے کی فلسفی لیتے ہو تو کتے کی فلسفی کیا ہے؟ جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں. اور روڈ کے بیچ میں آ کے وہ یہی سوچتا ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں. اور اسی سوچ میں وہ کسی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے. اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انسانوں کے اندر بھی اس فلسفی کے فالوور پائے جاتے ہیں کہ توبہ کروں کہ نہ کروں، بدلاؤ حاصل کروں کہ نہ کروں، بپتسمہ لوں کہ نہ لوں. اور یہ سوچتے سوچتے ساری زندگی نکل جاتی ہے اور پھر اچانک ناگہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ کو انسانوں میں بھی کتے کی فلسفی کے ماننے والے ملیں گے. پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو خدا موقع مہیا کرتا ہے، اگر فلسفی فالو ہی کرنی ہے تو کیٹ کی کرو، کہ توبہ کرنی ہے تو پھر کرو، نشہ چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑ دو، برائی چھوڑنی ہے تو پھر چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑنی تو پھر اڑے رہو اور کھڑے رہو. پر عزیزو یاد رکھو، بائبل مقدس کے اندر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا جب آپ کے لیے اپرچونٹی مہیا کرتا ہے، اسے ویسٹ مت کرو، اسے لوز مت کرو. اور اپرچونٹی کیا ہے کہ خدا نے نہ صرف مجھے اور آپ کو بلایا ہے بلکہ چنا بھی ہے. اور یہاں پر میں نے آپ کو کہا یہ خدا کے انتظام کے دو رخ ہیں. اور آگے چلتے ہیں تو یوں ہے کہ برگزیدگی خداوند خدا کا ازلی انتخاب ہے. یہ کوئی حادثاتی فعل نہیں ہے کہ یہ اتفاق سے ہو گیا. یاد رکھو، سلیکشن بائی چانس نہیں ہوتی، حادثے سے نہیں ہوتی، اتفاق سے نہیں ہوتی. بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ خدا کا ازلی پلان ہے. اور عزیزو، بلاوا یاد رکھیے زمانے کا وہ فعل ہے جس کے ذریعے اس انتخاب کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. دو چیزوں کو یاد رکھنا. برگزیدگی کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا یہ خدا کا ازلی پلان ہے. ازلی میں نے کہا اس کا انتخاب ہے. نمبر دو میں نے کہا بلاوا یہ زمانے کا وہ فعل ہے جس کے ذریعے خدا اپنے انتخاب کو ظاہر کر دیتا ہے. وہ کسی میٹنگ میں آپ سے بات کر لے گا اور بولے گا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے اپنے کاموں کے لیے بلایا ہے. جبکہ یہ وہ فعل ہے جو بعد میں ہوتا ہے. جبکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے ازل سے ہمیں سلیکٹ کر لیا ہے. اس کی ورس میں آگے جا کر آپ کو دیتا ہوں. ہماری برگزیدگی یاد رکھو، یا ہمارا چناؤ یا ہماری سلیکشن، یہ ایک ہی چیز ہے. دنیا کی پیدائش سے پہلے ہے. بائبل یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کے بننے سے پہلے خدا نے آپ کو، مجھے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کو بلایا ہی نہیں بلکہ چنا. اور عزیزو، ہمارا بلاوا بائبل یہ کہتی ہے اس وقت وجود میں آتا ہے یا وقوع پذیر ہوتا ہے جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں. اور آپ کا ایمان لانا کسی نہ کسی میٹنگ کے اندر ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی مرد خدا آپ کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے اور تب آپ کی سلیکشن کو خدا ظاہر کر دیتا ہے. اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخی طور پر برگزیدگی پہلے ہے. مطلب کہ ہسٹوریکل سلیکشن جو ہے وہ اول درجے پہ ہے. اور پھر جو ہیومن ایکسپیرینس ہے اس میں بلاوا پہلے ہے. تاریخی طور پر میں نے کہا برگزیدگی پہلے ہے اور انسانی تجربے میں نے کہا بلاوا پہلے ہے. بائبل یہ کہتی ہے، آئیے ایک ورس کو پڑھیے گا، افسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 4 ورس کو پڑھیں گے.
चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। अब यहां पर लिखा है चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से। बनाए आलम मतलब ये पूरी कायनात अभी नहीं बनी, मौजूदात, हशरात, हैवानात, नेबातात, ये कुछ भी नहीं था। और बाइबल कहती है खुदा ने इन सब चीजों को अपने तसव्वुर में जब बनाया तो इंसान को भी अपने माइंड में पहले खल्क कर लिया। और तभी बाइबल ये कहती है कि खुदा ने हमें इन जहानों के, इस आलम के बनने से पहले चुन लिया। अब इस वर्ष के मुताबिक मैंने कहा हमारी सिलेक्शन पहले है। और पत्रस के खत के मुताबिक जो वर्ष हमने पढ़ी है, दूसरा पत्रस उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत में, और उसमें बाइबल के मुताबिक हमारा बुलावा पहले बताया गया है। जबकि मैंने कहा असल तरतीब यह है कि जब हम उस जमाने में, जिस जमाने में खुदा हमसे बात करता है, हम चुने जाते हैं, हम अपना मन खुदा के लिए खोल देते हैं, तो अजीजों याद रखो उससे साबित ये होता है कि हम इत्तेफाक से नहीं चुने गए, बल्कि खुदा के लिए मन में हमारे लिए पहले से प्लान था। और सिलेक्शन का प्लान इफ्सियों के खत के मुताबिक था कि न तो हमारे माँ बाप अभी बने, ना जहां बने, ना चरिंद परिंद, ना और कुछ बना, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको बाइबल कहती पहले से चुन लिया। अजीजों याद रखो रूहानी आलम में चुनाव पहले के और बुलावा बाद में है, जबकि जिस्मानी आलम में बुलावा पहले के और बाइबल कहती है चुनाव बाद में है। इफ्सियों के खत के मुताबिक हमारा चुनाव दुनिया की पैदाइश से पहले हुआ और उसका इजहार बाद में हुआ। और इजहार का जिक्र पत्रस के खत के अंदर है और चुनाव का जिक्र इफ्सियों के खत के अंदर है। जी, दो हवाले हमने पढ़े हैं। सो खुदावन खुदा के अजली मकसद को कभी भी रोका नहीं जा सकता। याद रखिए, अगर मैं आज मिनिस्ट्री के अंदर हूं या और आप में से कोई खुदा की सेवा के अंदर हो, तो बाय चांस नहीं हो, याद रखो, क्योंकि बाइबल इस चीज के लिए शहादत देती है जब कुछ नहीं था तो तब खुदा ने अपने मन में हमारे लिए यह सोच लिया कि आने वाले वक्त में मैं इन्हें सिर्फ बुलाऊंगा नहीं बल्कि चुनूंगा अपने कामों के लिए। और अजीजों खुदा के इस मकसद को बड़े से बड़ा डेवल भी और बड़ी से बड़ी परेशानी या बीमारी या दुख भी, मैंने कहा, पूरा होने से रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम अपने चुनाव और अपने बुलावे की तस्दीक मसीह खुदावन के मिजाज और उसके किरदार में ढलने के वसीले से करते हैं। अजीजों हमारा चुनाव याद रखो बाइबल के मुताबिक हमारी काबिलियत की बिना पर नहीं होता। बाइबल तो ये कहती है कि खुदावन खुदा की मेहरबानी ने इस जहां के नकम्मे लोगों को, ना तो टैलेंटेड लोगों को, ना हुनरबाज लोगों को, ना अहल लोगों को चुना। बाइबल कहती है नकम्मे लोगों को। आइए एक वर्स को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप फक्र मत करना कि मेरे पैसे की वजह से, मेरी स्टडी की वजह से, मेरी फलानी चीज की वजह से खुदा ने मुझे बुलाया है। उन चीजों की खुदा को नहीं जरूरत आपकी, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा की अक्ल को कौन सिखा सकता है। आइए यहां पर पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 26 वर्ष में, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से अख्तियार वाले और बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए। ना तो हकीम बुलाए गए, ना अथॉरिटी वाले। बाइबल कहती है ना कि इशराफ मतलब उमरा लोग, पोजीशन वाले लोग, ये सब नहीं बुलाए गए। और इसके बाद 27 वर्ष कहती है
बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। हकीम से मुराद है साहिब इल्म लोग। बेवकूफों को चुन लिया। और आप सोचो, बेवकूफ लोग जब खड़े होकर प्रचार करने लगे और वहां पर आलिम लोग, साहिब इल्म लोग, जब ऐसे बेवकूफ लोगों को उलमाना बातें, फलसफे की बातें और गहरी बातें बोलते देखेंगे तो क्या वो तज्जब नहीं करेंगे कि इनमें ये हिकमत कहां से आ गई, किसने इनको सिखा दिया? ये सब रसूलों के साथ हुआ, यही सब कुछ जीसस के साथ भी हुआ, क्योंकि लोगों ने कहा था इसमें कैसी हिकमत है। और बाइबल ये कहती है, यहां पर 27 वर्ष में कहा गया कि बेवकूफों को इसलिए चुना गया ताकि वो हकीमों को, साहिब इल्म लोगों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें। और अगली वर्ष में लिखा है 28 में, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया ताकि मौजूदों को नेस्त करे। आप खुदा के स्टाइल को देखिए कि वो कैसे सेलेक्ट करता है। और आप किसी कंपनी के किसी बड़े बॉस को देखिए, या किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी बड़े उस रुकन को देखो कि वो किसी सीट को जब खाली होते देखता है और वहां पर जनाब किसी के लिए भर्ती चाहता है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि फिर हजारों एप्लीकेशंस जब आती हैं तो उनमें से सबसे बढ़िया का चुनाव किया जाता है। और जब खुदा की बात आती है तो खुदा बढ़िया नहीं, सबसे बेवकूफ को चुनता है, सबसे कमजोर को चुनता है, सबसे नकम्मे को चुनता है। और इवन ये कि बाइबल कहती है वो बेवजूदों को, जिनका माशरे के अंदर कोई वजूद नहीं, जो वक़्त नहीं रखते, वैल्यू नहीं रखते, कुछ हकीकत नहीं रखते, वो बाइबल कहती है खुदा उन पर अपनी सिलेक्शन को जाहिर करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमारी सिलेक्शन हमारी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि खुदा के फजल और उसकी मेहरबानी की बुनियाद पर होती है। क्योंकि अगर मान लो खुदा गिफ्टेड लोगों को बुलाता अपने काम के लिए, अपनी बादशाही के लिए, मिनिस्ट्री के कामों के लिए, तो आप मुझे बताओ फिर अनगिफ्टेड लोगों का क्या ठिकाना होता? अगर खुदा टैलेंटेड लोगों को अपनी मिनिस्ट्री करने के लिए या बादशाही में दाखिल करने के लिए बुलाता, तो अजीजों सवाल यह है कि तब अन टैलेंटेड लोगों का क्या ठिकाना होता? या अगर खुदा एजुकेटेड लोगों को अपनी बादशाही के लिए बुलाता या मिनिस्ट्री के कामों के लिए बुलाता, तो सवाल फिर ये पैदा होता है जितने लोग अनएजुकेटेड हैं उनका क्या ठिकाना होता? तभी खुदा ने, याद रखो, पढ़े लिखे लोगों को छोड़कर, अनपढ़ लोगों को, जोरावर लोगों को छोड़कर कमजोर लोगों को बाइबल कहती चुना और उन्हें मौका दिया। कहता है आओ तुम प्रूव करो कि तुम इनसे बेहतर हो सकते हो। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप मिनिस्ट्री के काम के अंदर हो, अपनी अहलियत की वजह से नहीं हो, अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं हो, मैंने कहा अपने किसी हुनर की वजह से नहीं हो, बल्कि खुदा के फजल और उसकी मेहरबानी की वजह से हो। और बाइबल ये कहती है कि हमें अपने चुनाव को, अपने बुलावे को साबित करना है। अजीजों, जो मौका यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप ने कलीसिया के लिए पैदा किया है, अब कलीसिया के लोगों को प्रूव करना है हम शरीयत के लोगों से अच्छा चल सकते हैं, हम शरीयत के ज़माने के लोगों से अच्छी दीनदारी को अपना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों के उन लोगों की निस्बत ज़्यादा अपने प्रेम को, अपनी मोहब्बत को खुदा को दिखा सकते हैं। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। बोलो आमीन। बाइबल के अंदर ये सीखते हैं अजीजों, खुदावन ने हम सब के लिए एक मौका पैदा किया है और हम सब पर अब ये फर्ज आयद होता है जनाब, हम अपनी वफादारी को, अपने बोने को,
اپنی فاسٹنگ کو، اپنی اسٹرگل کو، اپنی فیتھفلنس کو ہمیشہ بنا کے رکھیں، کیونکہ ہم یاد رکھو خدا کی طرف سے ایسی جگہ پر کھڑے کیے گئے ہیں جس کے لیے ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے، ہم حق نہیں رکھتے تھے، لیکن خدا نے ہمیں وہاں پر کھڑا کیا۔ بولو کن کے ہم پلہ؟ پرانے عہد کی کلیسیا کے ہم پلہ۔ بائبل کہتی ہے ان کے برابر ہمیں کھڑا کر دیا، اور یہ کہا اب موسیٰ یا ابراہیم کے زمانے کے جتنے لوگ تھے میں نے تمہیں ان کے برابر کھڑا کیا، میں نے تمہیں موقع اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ کہتا ہے مہیا کر کے دیا ہے، اب تم اسے ثابت کرنا۔ عزیزو مان لو اگر آپ ٹیچر ہو اور آپ کی کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس ہیں اور 100 کے 100 اس چیز کے لیے دعوے دار ہیں کہ سر میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں، سر میں سب سے زیادہ دانا ہوں، سر میں سب سے زیادہ قابل ہوں، سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں، مجھے بتائیے ان کی قابلیت کیسے پروف ہوگی؟ جب تک ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، جب تک ان کو پرکھا نہیں جائے گا، جب تک ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ عزیزو بالکل اسی طرح ہر ایک آدمی اس بات کے لیے دعوے دار ہو سکتا ہے کہ میں خدا سے پریم کرتا ہوں، میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں، میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن اگر 100 کے 100 لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں تو کیسے ثابت ہوگا کہ کس کی وفاداری زیادہ ہے، کون زیادہ راست باز ہے، کون زیادہ دیندار ہے؟ جب اس کی لائف میں پرابلم آئے گی، جب اس کی لائف میں ٹربل آئے گی، جب اس کی لائف میں بیماری آئے گی، جب میں نے کہا اسے توڑا جائے گا، جب ہر طرف سے حالات اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور عزیزو تب یاد رکھنا جتنے ایموشنل لوگ ہیں، ایموشنل اسپرچل، وہ سبھی واپس جائیں گے، لیکن جتنے ریئل اسپرچل ہے نا وہ بیماری ہونے کے باوجود، وہ غربت ہونے کے باوجود، وہ تنگی ہونے کے باوجود اڑے اور کھڑے رہیں گے، اور تب پروف ہو جائے گا کہ یہ اپنی بلاوے کو، اپنی کالنگ کو اور اپنی سلیکشن کو سمجھتے ہیں اور پوری ذمہ داری سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ اگر سمجھ آتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولنا آمین۔ عزیزو بائبل مقدس کے اندر یہ سیکھا جاتا ہے، بالکل بائبل یہ کہتی کہ ہمارا فیت بھی کبھی ثابت نہیں ہو سکتا، ہماری وفاداری بھی ثابت نہیں ہو سکتی جب حالات ہمارے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہو۔ عزیزو بائبل یہ کہتی کہ مسیح میں ٹھوکر وہی کھاتے ہیں جو آزمائش کے وقت، جو پرابلم کے وقت اپنے بلاوے اور اپنے چناؤ کو ثابت نہیں کرتے، کیونکہ اوپرلی ورس میں پطرس کی خط میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ لائف میں ٹھوکر نہ کھاؤ، کبھی لائف میں پیٹھ نہ دکھاؤ، کبھی لائف میں لوٹ کے واپس نہ جاؤ، تو بائبل کہتی کہ ثابت کرتے جانا، ثابت کرتے جانا، ثابت کرتے جانا۔ آپ کو ہر روز اپنی لائف میں ایک نئی چنوتی کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی لائف کے لیے ہر روز شیطان کی طرف سے ایک نیا جال بنا جا سکتا ہے، ہر روز ایک نئی سازش کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ سوچ کر آپ چلو گے کہ کبھی بھی کوئی پرابلم آئے، جیسے داؤد نے کہا کہ اگر میرا گزر موت کی وادی میں سے ہو، اس نے کہا میں کبھی نہیں ڈروں گا، تو آپ کو بھی ہر روز ایک نئی چنوتی، ایک نئی پرابلم، نئے طرح کے حالات اور نئے طرح کے ماحول کو اگر اپنی لائف میں دیکھتے ہو تو مت لوٹنا واپس، بلکہ ہر چیز کو آپ کو آگے نکلنا ہے فیس کر کے، اور پروف کرنا ہے کہ جناب آپ بلائے ہی نہیں گئے بلکہ آپ چنے گئے ہو۔ اور بائبل کہتی ہے جو لوگ پروف کرتے ہیں ان کو خدا باپ آسمان کی بادشاہی میں کیسے عزت کے ساتھ، ان کو بائبل کہتی ہے بڑے فخر کے ساتھ آپ سینہ تان کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو اگر آپ یہاں پر مل پے کرتے ہو۔ عزیزو یاد رکھیے گا جو مشکلوں اور مصیبتوں میں بھی اپنے بلاوے اور اپنے چناؤ کو ثابت کرتے ہیں، ایک تو وہ ٹھوکر نہیں کھاتے، اور بائبل سٹڈی کہتی ہے دوسرا
وہ آسمان کی بادشاہی میں عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ یا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کو ٹھوکر کھانی ہے کہ آپ کو عزت کے ساتھ داخل ہونے؟ یہ سب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ خدا نے بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، پر سب نہیں رکھی۔ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کی ہیں، جو میری ہیں، جو ہمارے جیسے کئی لوگوں کی ہیں۔ میں اکثر پریچنگ میں کہتا ہوں کہ خدا ہماری ذمہ داریوں کے اندر کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میں نہ ٹھوکر کھاؤں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نہ ٹھوکر کھاؤں، اپنے چناؤ کو، اپنے بلاوے کو میں سامنے رکھوں۔ اور عزیزو یاد رکھو، جس کو یاد ہوتا ہے نا کہ میں مسیح میں چنا گیا ہوں، وہ کبھی شراب نہیں پیتا۔ جس کو یاد ہوتا ہے کہ مسیح میں چنا گیا ہوں، وہ کبھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں نہیں پڑتا۔ جسے یاد ہوتا ہے کہ میں مسیح میں بلایا نہیں گیا بلکہ چنا گیا ہوں، وہ کبھی بھی الجھتا نہیں شیطان کے ان ہتھ کنڈوں میں جو اس کے خلاف بنائے جاتے ہیں۔ آپ اپنی منزل تک تبھی پہنچ پاؤ گے بائبل کے مطابق جب آپ اپنے راہ پر، اپنے چناؤ پر، اپنے وے پہ فوکس کر کے بس اسے بنانے کی کوشش کرتے ہو، بس اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہاللیلویا۔ میں عزیزو اکثر کہتا ہوں مسیحی لائف جو ہے وہ میٹرو ٹرین کا سفر نہیں ہے کہ 15 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ یہ تو میراتھن دوڑ ہے، ہر روز آپ کو دوڑنا ہے، ہر روز آپ کو دوڑنا ہے۔ اور جب تک ہم اس دھرتی پہ ہیں ہمیں دوڑنا ہی دوڑنا ہے۔ اور بائبل کے اندر ایک ورس میں آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے متی کی انجیل اس کا 22واں باب، اور ہم اس کی 4، 5، 6 اور پھر اس کے بعد 8، 9 ان ورسز کو تلاوت کرتے ہیں۔ آئیے ایک سٹوری کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی بادشاہی کی، شادی کی، جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ 3 ورس کہتی ہے، اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ آگے 4 ورس کہتی ہے، پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ اور آگے 5 ورس، مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو۔ 8 ورس، تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ اور آگے 9 ورس کہتی ہے، پر راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ سب بولو آمین۔ بائبل کہتی ہے یہاں پر اس تمثیل کے اندر جن کو سب سے پہلے آسمان کی بادشاہی میں بلایا گیا وہ پرانے عہد کی کلیسیا تھی، یہودی قوم۔ اور یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں جیسس نے صاف بتایا انہوں نے آنا نہ چاہا، انہوں نے رد کر دیا آسمانی بادشاہی کے اس میسج کو، کیونکہ ان کے پاس اور بڑے معاملات ہیں۔ بائبل کہتی ہے ان میں سے ہر ایک نے کہا ابھی میں نے بزنس شروع کیا ہے، ابھی میں نے کھیت خریدا ہے، ابھی میں نے بیل لیے ہیں، مجھے ان کو جوتنا ہے۔ ہر ایک آدمی کے پاس ایک سالڈ ریزن ہے، ایکسکیوز ہے، اور لکھا ہے وہ سب نہیں آئے۔ اور بائبل کہتی ہے یوحنا کی انجیل اگر پڑھو گے نا تو وہاں صاف لکھا ہے کہ میں اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ سوچو اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو یہاں پر بات یہ بنتی ہے کہ خدا نے چرچ کو موقع دیا کہ آؤ تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ان چیزوں کو پروف کرو۔ عزیزو یاد رکھنا آسمان کی بادشاہی کچھ کنڈیشنز پر مشتمل ہے۔ آپ ایسے نہیں کہ مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے اور جماندرو آپ مسیحی ہو تو آسمان کی بادشاہی کے آپ ٹھیکیدار ہو گئے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ بائبل تو یہ کہتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں اگر آپ کو داخل عزت کے ساتھ ہونا ہے، آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ چنے گئے ہو۔ اور جو لوگ چنے جاتے ہیں جناب وہ دوسروں سے الگ دکھتے ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے،
आप ये सोचो, अगर एक कोच ने अपने टीम के किसी लड़के को लिया और बोला एक बड़े मैच को हम खेलने जा रहे हैं और मैं तुझे चुनता हूं उस मैच के लिए और तुझे वहां पर अपना किरदार बखूबी निभाना है। आप ये सोचो, अब कोच उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, बोलता है डेली एक्सरसाइज करनी का है और तुझे चिकने से परहेज करना है, तुझे लड़कियों के साथ या इंटरनेट के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और सोचो, अगर ये आदमी चाहता है कि उस बड़े मैच के अंदर वो खेले, तो मुझे बताइए क्या वो कोच की ठहराई हुई इन इंस्ट्रक्शंस पर काम नहीं करेगा? अगर वही आदमी बोले कोच को, जनाब आपने तो मेरी लाइफ को बोर कर दिया, अगर मैं मुर्ग मिसाला नहीं खा सकता, अगर मैं रेस्ट नहीं कर सकता, नेट के साथ कुछ टाइम नहीं गुजार सकता, लड़कियों को उनके साथ समय नहीं बिता सकता, तो क्या फायदा मेरी लाइफ का? अजीजों, ये सब करके अगर वो खेलेगा भी तो वो कभी अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा। बाइबल ये कहती है हम अगर सेलेक्ट किए गए हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मानना है, फॉलो करना है, लागू करना है। और वो इंस्ट्रक्शंस याद रखो, हमें इज्जत के साथ आसमान की बादशाही में दाखिल होने के अहल बनाएंगी, लायक बनाएंगी। इंस्ट्रक्शंस याद रखो, कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगी। डिसिप्लिन कभी भी किसी इंसान का बुरा नहीं करता, वो हमेशा उसका फायदा ही करता है। अजीजों, बाइबल कहती है इन लोगों ने एक्सक्यूज किया और आसमान की बादशाही में लिखा है ये ना दाखिल हुए। लेकिन तभी सोचो, उन लोगों के लिए जो नाकों पर खड़े थे वो कौन थे? वो गली कूचों में जो लोग खड़े थे, बाइबल कहती है वो आप थे, वो मैं था, वो हम जैसे कई लोग थे। अब अगर हमें मौका दिया गया है तो क्या ये हम पर फर्ज नहीं बनता कि हम जनाब अपने चुनाव को प्रूव करें? बुलाई तो वो गए थे, लेकिन हम चुने गए हैं, क्योंकि लिखा है जाओ गली के नुकरों पर जितने लोग हैं उन्हें ले आओ। अजीजों, याद रखना, जीसस क्राइस्ट के वसीले से ये एक बहुत बड़ा हमें प्रिविलेज दिया गया, इस्तेहकाक दिया गया कि हम आए और जनाब उनके बराबर यानी पुराने अहद की कलीसिया के बराबर खड़े होके अपनी वफादारी साबित करें, अपनी दीनदारी साबित करें, अपनी होली लाइफ को साबित करें। इस मैसेज के वसीले से मैं आपको बरगज़ीदगी की रियल लाइफ जीने के लिए इनवाइट करता हूं। इस मैसेज के वसीले से मैं इज्जत के साथ आसमान की बादशाही में आपको दाखिल होने के लिए इनवाइट करता हूं, अगर इस मैसेज को आप कबूल करो तो। अजीजों, बाइबल में हमने ये पढ़ा है कि हम कभी भी इस गलती का शिकार ना हो कि हम अपनी जनाब काबिलियत की वजह से चुने गए हैं, अपनी अहलियत की वजह से चुने गए हैं। आप सोचो, जो गली नुकरों पर थे उनकी क्या अहलियत हो सकती है? किसी ने रद्द किया तो तभी मेरा और आपका मौका पैदा हो गया। अब जब मौका पैदा हो गया तो बाइबल कहती है तुम इसे जरूर साबित करना। यहां पर एक वर्स को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 8वां बाब और उसकी हम 11वीं और उसकी 12वीं वर्स को पढ़ेंगे। बाइबल कहती है और मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। 12वीं वर्स कहती है मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मैंने अक्सर कहा कलीसिया को कि खुदावन खुदा ईसाइयों का नहीं है, वो क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, वो मसीही लोगों का नहीं है, वो सीरियस लोगों का है जो पूरी दयानतदारी से उसके साथ चलते हैं, जो पूरी वफादारी से, क्योंकि बाइबल कहती है कि आसमान की बादशाही के जो बेटे थे ना, वो सीरियस नहीं पाए गए, वो दयानतदार नहीं पाए गए, वो वफादार संजीदा नहीं पाए गए और सब डाल दिए गए अंधेरे में। लेकिन ये सोचो, जो अन्य जातियां थी, गैर अकवाम, बाइबल ये कहती है
वो पूर्व पश्चिम से आकर, मतलब दूर दराज से, जिनका यहोवा खुदा के साथ, जीसस क्राइस्ट के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं था, बाइबल कहती है वो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए आ गए। आज यही तो देखा जा रहा है कि गैर अक़वाम में आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए जोर मारना शुरू कर दिया है। और बाप के बेटे, मतलब वो जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, वो इतने आसान लेते हैं मसीही लाइफ को कि दुआ की ना की तो ना की, चर्च गए गए गए, ना गए तो ना गए, अपनी दैयकी को बोया बोया, ना बोया तो ना बोया। तो याद रखना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी खुदा को संजीदा लिया ही नहीं। तो याद रखना, खुदावन खुदा क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, बल्कि वो संजीदा लोगों का है। अपने गेस्ट छोड़ के भी संडे को वो चर्च जाना जानते हैं। कर्ज होने के बावजूद भी वो अपनी टाइथ बोना जानते हैं। मैंने कहा, बीमारी होने के बावजूद भी वो अपने ऑल्टर पर बैठना जानते हैं। ऐसे सीरियस लोगों को खुदा, याद रखो, उनका आने वाला वक्त बदल देता है। बाइबल ये कहती है, आसमान की बादशाही के बेटे सब अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि वो गैर संजीदा थे। किसके साथ? अपने बुलावे के साथ और अपने चुनाव के साथ। लेकिन पूर्व पश्चिम से जितनी कौमें आई हैं, बाइबल कहती है उन्होंने साबित कर दिया कि उनको बातें करने वाला नहीं, बल्कि काम करने वाला खुदा मिल गया। अजीजों, याद रखिएगा, हम यहां ये पढ़ते हैं कि बादशाही के बेटे वो हैं जो पैदाइशी यहूदी हैं। वो खुदावन खुदा को अपना बादशाह तो तस्लीम करते हैं, पर दिल से कभी भी उस पर ईमान नहीं लाते। और ये याद रखना, यहां पर एक अदालती फैसला उनके लिए सुनाया गया कि बादशाही के बाहर वो अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, जहां वो सारी जिंदगी रोएंगे और अपने दांत पीसते रहेंगे और पछताते रहेंगे। याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस आज हम सबको ये मौका मुहैया करती है कि हम इसे वेस्ट मत करें। मैं आपको खुदा का खादम होने के नाते अजीज़ों ये याद दिलाना चाहता हूँ, इस धरती पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको खुदा उसके बदलाव का मौका ना दे। लेकिन मैं आपको पहले कह चुका हूँ, कुछ कुत्ते की फिलॉसफी के मानने वाले आज भी लोग मौजूद हैं जो इसी सोच में लगे रहते हैं, बपतिस्मा लूं कि ना लूं, तौबा करूं कि ना करूं। तो याद रखना, ये सोचते सोचते उम्र गुजर जाती है और आखिरकार उनके लिए समय नहीं रहता। पर अगर खुदावन ने आपको मौका दिया है, इसे वेस्ट मत करना, बल्कि इसे साबित करना, ताकि इज्जत के साथ आसमान की बादशाही में दाखिल किए जाओ। मेरा खुदा आपको बहुत बरकत दे। इस मैसेज के वसीले से आपको अक्ल, फहम और दानाई हासिल हो, और खुदा की सच्चाइयों को पूरे तौर पर मानने के लिए खुदा आपको फजल जारी करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।